रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुना करें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सारे जजीरा अरब में गिनती के चंद शहर थे जिनमें मक्का और ताइफ बहुत मशहूर थे। उनके अलावा सारी आबादी वसीओ और इस सहराओं में बिखरी हुई थी। कहीं कहीं कोई गांव या कस्बा दिखाई देता था। नीज कबायली असबियतों के बायस रास्ते पर पुरअमन ना थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना खतरात से खाली ना था। कबाइल के सरदारों ने बाहमी मुशावरत से तिजारती मंडियों के जगह जगह इनेकाद का एहतमाम किया ताकि तुजार और सनतकार अपनी दरआमदात और मसनूआत को लेकर वहां पहुंच जाएं और इस इलाका के गिरदो नवाह में आबाद लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वहां आकर ख़रीद लें। इन तयशुदा मकामात पर जितने रोज़ मंडियों के इनेकाद का फ़ैसला किया जाता, उतने अरसा तक लोगों को जानो माल की हिफाजत की ज़मानत दे दी जाती थी। रास्ता पुरअमन होते थे, कोई शख्स किसी के साथ तारुज़ नहीं करता था। अगर बेटे या बाप का कातिल भी सामने आ जाता था तो उस पर हाथ नहीं उठाया जाता था। सहरायों में आबाद कबाइल के ये मुस्लिमा कवायद व ज़वाबित थे, हर कीमत पर जिनकी पाबंदी की जाती थी। इन एयाम में लोग दूर दराज से खरीदो फरोख्त और दीगर मकासद के लिए यहाँ इकट्ठे होते थे। इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए शोरा अपनी कसाइद और खुतबा अपने फसीह व बलीग खुतबात से लोगों को महजूज करते। इससे अवाम के अदबी ज़ौक़ की आबियारी के साथ साथ लोग अपने वतन के शोरा और खुतबा से मुतारिफ होते। इनकी कादिरुल कलामी और फसाहत व बलागत पर इनकी तहसीन की जाती और इलाकाई सतह पर वो अहले फ़न मशहूर हो जाते। वैसे तो अरब के मुतअद्दिद मकामात पर ये मेले मुनक्कद होते थे, लेकिन अक्काज़, ज़ुल्मजाज़ और मुजना की इन तीन तिजारती मंडियों को मरकज़ी अहमियत हासिल थी। इसकी एक वजह तो इनका महलो वक़ू था। ये तीनों मकामात मक्का मुकर्रमा से ज़्यादा दूर ना थे। नीज़ इनकी तारीखें भी ऐसी थी जो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वाले तमाम ज़ायरीन के वास्ते बड़ी आरामदेह थीं। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए तो इन्हें मक्का आना ही पड़ता। इसी एक सफ़र में वो इन मंडियों में बासानी शिरकत कर सकते। बेचने वाले अपना सामान बेचा करते और ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीदा करते। इन इज्तिमाअत से फ़ायदा उठाते हुए अदबी और सकाफ़ती महफ़िलें भी मुनक्कद की जाती, जिनमें शोरा अपना कलाम सुनाकर और खुतबा अपनी फसाहत व बलागत के जौहर दिखाकर सामीन से दादो तहसीन वसूल करते। याकूत हमवी अपनी किताब मुजमुल बल्दान में इन तीनों तिजारती मंडियों के बारे में लफ्ज़ अक्कास के अनवान के नीचे रकम तराज हैं। सुहेली से मरवी है कि अरब जब अक्कास की मंडी में जमा होते तो वहाँ एक दूसरे पर अपनी बड़ाई का इजहार करते। इसीलिए जब कोई शख्स किसी के साथ बड़ाई का मुजाहरा करे और उसको मगलूब कर दे तो अरब कहते हैं अकाजुल रजल साहिबा। इसी मुनासबत से इसका नाम अकाज रखा गया। अकाज ज़माना जहालियत में अरबों की तिजारती मंडियों में से एक मंडी का नाम है। अरब के कबीले हर साल अकाज में जमा होते और एक दूसरे पर अपनी बड़ाई का इजहार करते। इन इज्तिमाअत में इनके शोरा भी शिरकत करते और लोगों को अपनी ताज़ा कलाम सुनाते और फिर मुंतशिर हो जाते। वजह तस्मिया के बाद इनका महलो वक़ू बताते हुए अल्लामा याकूत लिखते हैं, अक्कास नखला और ताइफ के दरमियान वाक़या है, ज़ुल्मजाज़ अरफा के पीछे और मजना मराजुल ज़ोहरान में। उन्होंने इन मंडियों के इनेकाद पजीर होने की तारीखों के बारे में भी वजाहत कर दी है। लिखते हैं कि तिजारती मंडियाँ कुरैश और तमाम अहले अरब की मुश्तरका मंडियाँ थी और वहाँ अक्कास सबसे बड़ी मंडी थी। कहते हैं कि अक्कास की मंडी शवाल के पूरे महीना में लगती थी। फिर वहाँ से मजना आ जाते थे और वहाँ ज़िलक़द के पहले 20 दिन खरीदो फरोख्त की गरम बाजारी होती थी। वहाँ से चलकर ज़िलमजाज़ में आ जाते। ये मंडी हज के एयाम तक लगी रहती थी। इसके बाद फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच जाते और ज़माना जहालियत की रस्म व रिवाज के मुताबिक हज करते और फिर अपने घरों को वापस चले जाते। आप एयाम हज में जब जजीरा अरब के अतराफ़ व अकनाफ से आने वाले कबाइल मक्का, मीना और अरफात में इकामत पजीर होते तो हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीला की फ़रोदगाह पर तशरीफ़ ले जाते और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते।
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرائض نبوت کی ادائیگی کا احساس ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ دور و نزدیک جہاں کہیں بھی اہل عرب کے اجتماع کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے اور گرم کردہ راہ انسانیت کو راہ راست پرگامزن کرنے کے شوق میں اپنی مساعی اور کوششوں کی انتہا فرما دیتے۔ ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں دیکھا، قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے لوگوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے، ایسا کہو گے تو دونوں جہانوں میں فلاح پاؤ گے۔ ابن طارق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹک رہے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا، اے لوگوں، اس کی بات ہرگز نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص ان کا چچا ہے، اس کا نام عبدالعزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے۔ امام بہقی نے کنانہ کی شخص سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا، اے لوگوں، پڑھو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینک رہا تھا اور وہ ابو جہل تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے لوگوں، یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں لات و عزیٰ کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ یہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلی روایت میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں ابو جہل کا، اس میں کوئی تعارض نہیں، ان دونوں بدبختوں کا یہی شغل تھا، وہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں رہتے اور جہاں موقع ملتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ سوق عکاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبدالرحمن العامری کی روایت ہے، اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں مدرک بن منیب العامری سے اپنے باپ اور دادا کے واسطہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ مدرک نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگوں، کہو لا الہ الا اللہ، دونوں جہانوں میں نجات پاؤ گے۔ نعوذ باللہ کسی نے مٹھی میں مٹی بھر کر اس پیکرے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنی شروع کر دی اور بعض لوگ گالیاں بکنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، بس ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رخ انور کو اور اپنی مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، اے میری بیٹی، اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کو کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا۔ میں نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔